धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंत भाई, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन। दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर जयंत, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। 9 महीने पहले ये जो फ्रेंड है इनका हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था। हम लोगों ने इनका फ्रंटल एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट किया है, फ्रंटल और पैराइटल एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट किया था। टोटल 2300 ফলিকেল लिया था। তো এনাকে আমরা 9 মাস আগে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছিলাম এই ভাইকে। আমরা টোটাল 2300 ফলিকেল নিয়েছিলাম। तो আমরা मेनली फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरिया टाके আমরা कवर করেছিলাম। सो ये जो 2300 फॉलिकल लिया था हम लोग 300 फॉलिकल उनका दाढ़ी से लिया था और बाकी 2000 माथा के पीछे से एफयूई टेक्निक में लिया था। तो আমরা যে 2300 ফলিকল ট্রান্সপ্লান্ট করেছিলাম তার মধ্যে আমরা 300 কিন্তু দাড়ির নিচের থেকে নিয়েছি, নিচের দিকে দাড়ি থেকে নিয়েছি, এবং 2000 মাথার পেছন থেকে। এবং এই দাড়ির দিকে যে চুলগুলো সেগুলো আমরা ফ্রন্টাল এরিয়াতে দিয়েছি এবং মাথার পেছনের গুলো মাঝখানের দিকে। और जो दाढ़ी का हेयर जो लिया था उसको हम सामने डाले हैं और ये जो हेयर था पीछे का ये मिड स्कैल्प पे डाले हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सामने पूरा दाढ़ी डाले हैं, हम लोग एक दाढ़ी का बाल डाले हैं और फिर एक दो नॉर्मल हेयर डाले हैं। তো এমন না যে আমরা সামনের দিকে শুধু দাড়ির চুলগুলো দিয়েছি, আমরা কিন্তু মিক্স করে দিয়েছি, একটা দুটো দাড়ির চুল একটা দুটো নরমাল চুল এইভাবে জিগজ্যাগ করে এবং হেফাজতলি আমরা এই সামনের এরিয়াটা কভার করেছি। এই সামনের এরিয়াটা এইভাবে কভার করার ফলে দেখুন সামনের এরিয়ার চুলগুলো কত সুন্দর দেখাচ্ছে, क्योंकि हमने बहुत ये बियर्ड हेयर और नॉर्मल हेयर सामने यूज किया। तो देखिए सामने कितना अच्छा सा रिजल्ट आया है, बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट आया है, घना बाल हुआ है और बाल का थिकनेस भी काफी मोटा है। দেখুন সামনের দিকে কত ঘন এসছে, ঠিক হয়েছে এবং খুব সুন্দর গ্রোথ এসছে। তো এরকম কম্বাইন্ড হেয়ার ট্রান্সপ্লাंट করলে পরে রেজাল্ট কিন্তু আরো ভালো পাওয়া যায়। কম্বাइंड हेयर ट्रांसप्लांट करने से रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं हम कोशिश करते हैं कि अगर दाढ़ी में हेयर है तो दाढ़ी से हेयर लेना और माथा के पीछे से भी लेना। तो আমাদের এখন যখন আমরা এফইউই টেকনিকে করছি আমরা বহুত দাढ़ी থেকে এবং মাথার পেছন থেকে নিলে পরে এত সুন্দর রেজাল্ট হয় এবং সেইভাবে আমরা করছি। सो ये देखिए इनका डोनर एरिया, इस एरिया से हमने हेयर लिया था, 2000 फॉलिकल लिया, लेकिन बिल्कुल डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई स्कार मार्क नहीं है, क्योंकि हमने एफयूई टेक्निक में किया, कोई टाका की निशान भी नहीं है क्योंकि स्टिचलेस टेक्निक था। तो ये बैक का जो डोनर एरिया देखिए डेंसिटी अभी भी अच्छा है, अभी भी इधर इस एरिया से हम लोग और 2000 फॉलिकल आराम से ले सकते हैं। अगर आगे कभी जरूरत पड़ेगा इस एरिया से पुनः हम लोग हेयर ले सकते हैं। तो আপনারা দেখুন ডোনার এরিয়াটা কত সুন্দর রয়েছে, কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এখান থেকে আমরা 2000 হেয়ার নিয়েছিলাম এবং এফইউই টেকনিকে করেছি, যেটা স্টিচলেস টেকনিক, কোনো সেলাইয়ের দাগ নেই কারণ আমরা সেলাই করিনি, সেলাই ছাড়া টেকনিকে আমরা নিয়েছিলাম। আর হচ্ছে দেখুন এখানে এত সুন্দর ডেন্সিটি এখনো রয়েছে, আমরা কিন্তু চাইলে যদি পরবর্তীকালে কখনো লাগে আমরা এখান থেকে আরো হেয়ার ফলিকল কিন্তু আমরা তুলতে পারবো। তো এই ভাইয়ের 9 মাসের রেজাল্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর এবং খুবই স্যাটিসফैक्टरी रिजल्ट হয়েছে। सो हमने 9 महीने बाद आप लोग को रिजल्ट दिखा रहा हूँ, तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है और पेशेंट भी अच्छा खुश है। सो मैं एक बैंक क्लिनिक कलकत्ता में रेगुलरली हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ। मैं एफयूटी टेक्निक एफयूई टेक्निक दोनों टेक्निक में ही करते हैं। तो আমি बैंक क्लिनिक কলকাতাতে দুটো টেকনিকে কিন্তু হেয়ার ট্রান্সপ্লাंट করি, बहुत एफयूई एफयूटी দুটো টেকনিকই করা হয়। सो आप लोग अगर हेयर ट्रांसप्लांट करने में इंटरेस्टेड है तो सर की जो फोटो है जो खाली हो गया उस एरिया की और डोनर एरिया और बियर्ड एरिया इसका फोटो भेज दीजिएगा। तो आपको कितना ग्राफ्ट चाहिए, कितना खर्चा होगा, कैसे प्लानिंग करेंगे, सब कुछ आपको ओवर फोन हम कॉल करके बता देंगे। যদি আপনারা হেয়ার ট্রান্সপ্লাंट করতে ইন্টারেস্টেড হন তাহলে মাথার সামনে দিক যেখানে খালি হয়ে গেছে, মাথার পেছনে যেখানে ডোনার এরিয়া এবং বিয়ার্ড এরিয়া এই ফটোগুলো পাঠিয়ে দেবেন। তাহলে আপনাদেরকে ক্যালকুলেট করে আমি কতগুলো গ্রাফট লাগবে, কত খরচ হবে, কিভাবে প্ল্যানিং করব সমস্ত ডিটেইলস বলে দেব। और नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर रही है, व्हाट्सएप नंबर फोटो पाठाबें और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इसी व्हाट्सएप नंबर पे फोटो भेजिएगा और कॉल भी इस नंबर पे कर सकते हैं। तो আপনারা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিও দেখने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।